खातीर आमी सगळे हांगा जमल्यात. तुमकां याद आसतली गेल्या वर्सा व्हडा दबाज्यान पोशण माह आमी सेलिब्रेट केल्लो, जातून तेन्नाची गव्हर्नर श्रीमती मृदुला सिन्हाजी उपस्थित आशिल्ली. कितलेशेच अंगणवाडी कार्यकर्ते आशिल्ली, मुख्य सेविका, CDPO, कांय जाणांचो तांच्या बऱ्या कार्या खातीर गौरव सुद्धा केल्लो. अशा तरेन व्हडा दबाज्यान हो पोशण माह तेन्ना आमी सगळ्यांनी साजरो केलो. पण आता परिस्थिती मातशी वेगळी आसा. खंय तरी जगातल्या एका कोणशाक उत्पन्न जाल्ल्या ह्या व्हायरसाक लागून तांणी जगभर थैमान घाला, तशेंच आमच्या देशात आनी गोंयांत सुद्धा हो पातळ्ळा. सामाजीक अंतर पाळचे लागून ल्हानशा प्रमाणात हो पोशण माह कार्यावळ ही राबोवपा खातीर मनेस्त मंत्र्यांच्या कल्पनेंतल्यान सगळ्या CDPOची कांय मुख्य सेविकांची मीटिंग घेवचे अशें थारले आनी ताकाच लागून ही बसका हांगा आपयली. एक भंय सो प्रत्येकाच्या मनात निर्माण जाल्लो आसा. आता सुद्धा हांगा आयल्या पण खंय तरी मनात कोणाच्या तरी अशें आयिल्लेच आसतले की हांव सुरक्षीत आसा न्हय, म्हज्या आडे कडेन बशिल्लीं मनशां सगळीं सुरक्षीत आसा न्हय, एम आय सेफ अशें प्रत्येकाक दिसता. आनी होच भंय खंय तरी पयस करपा खातीर सगळीं जाणां खूब डिस्टंट अशी जाल्ली आसा ह्या कोविडाक लागून. खंय तरी परत एकत्रीकरणाची गरज आसा. दिस इज न्यू नॉर्मल आनी तें आमी स्विकारपाक जाय. जान है आनी जहां भी है असो नवीन स्लोगन आसा आनी ताकाच दोळे मुखार दवरून मनेस्त मंत्र्यांनी ही बसका हांगा आपयल्ली आसा. हांव मागता खात्याची संचालिका श्रीमती दीपाली सगळ्यांचे स्वागत करचे, येवकार दिवचो सगळ्यांक आनी त्याच बरोबर पोशण माह हांची गायडलायन्स आनी CDPOजनी ह्या पोशण माह खातीर कितें ते बी सांगचे. श्रीमती दीपाली नायक. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल मिनिस्टर वुमन एंड चाइल्ड, श्री सतीश कुमार भांडारे सर IAS, जॉइंट डायरेक्टर संगीता परब, कुर्ती, ज्योती देसाई स्टुडंट, सगळे मुख्य सेविका आणि CDPOज आणि मुख्य सेविका, हांव ह्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक परबी दिता. गोवा स्टेट आजच्या दिसा लॉन्चिंग करता पोशण माह. प्रत्येक वर्सा आमी हो म्हयनो पोशण माह म्हणून सेलिब्रेट करता हें सगळीं जाणां जाणा. आनी लास्ट 2 वर्सां फाटली 2 वर्सां आमी हातून भरपूर कितें केल्लें आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा. फाटल्या वर्सा तर आमी 11,300 प्रोग्राम केल्ले आसात. हातून ह्या फावटी मातशे पेंडेमिकाक लागून कोविडाक लागून प्रोग्राम खूबच डिस्टन्सिंग आसा तसो आनी ऑनलायन चड भर दिल्लो आसा. हाजे खातीर सगळ्यांनी केअर घेवन तुमकां हे चार्ट धाडिल्ले आसा त्या प्रमाणे करचो. आनी हातून खूब अश्यो गोश्टी बरयल्ल्यो आसा ह्या चार्टान की तातून गुगल मीट आसतली CDPO कडेन, मुख्य सेविका कडेन, आनी आमी कशें तुमी हें करतली त्या बद्दलय सांगतली. दुसरें कशें हँडल करपाचें डिस्टन्सिंगान, कशें कन्वे करपाचें आपले मॅसेजीस ते सांगतली. दुसरें आंगणवाडी क्लीन दवरपाक जाय हें तुमी कशें हेल्पराक आनी वर्कराक समजावपाचें, सॅनिटायज करून घेवपाचें तें आसतलें. दुसरें रंगोळी आनी पोशण माहाच्या थिमाचेर कॉम्पिटिशन घेवपाचें आनी ऑनलायन सबमीट करपाक लावपाचें. म्हणजे हांव मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑनलायन करपाक लायतले कित्याक आमकां पब्लिका कडेन संपर्क नाका. पूण आमी एक्टिविटी करनासतनाय रावपाक जायना कित्याक सगळ्या कडेन अवेरनस जावपाक जाय आनी हो पोशण माह बरे भशेन करपाक जाय. दुसरें जी सॅम चिल्ड्रन आसा, सेवरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन हें आसात, त्या भुरग्यांक कशें आयडेंटिफाय करपाचें, तांच्या पेरंटा कडेन कशें कम्युनिकेट करपाचें हें बी आमी तुमकां हांगा सांगिल्लें आसा. आनी डायट फॉर हेल्दी लिवींग ह्या हाजेर थिमाचेर पोस्टर पेंटींग आनी टॉक कोणी दिता जाल्यार तांचे घेवपाचें आसा. न्यूट्रिशन एंड एक्सटेंशन युनिट आसा, न्यूट्रिशन एक्सटेंशन युनिट गोवा, कम्युनिटी फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन गोवा कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड बोर्डाची डिपार्टमेंटाची, हांचोय तुमी पालो घेवन खुबशे प्रोग्राम करपाक शकतली. तांणी आमकां कम्युनिकेट केल्लें आसा तुमकां प्रोग्राम जाय जाल्यार हें करात म्हणून. दुसरें 17 तारखेक आनी एक ICAR प्रोग्राम आसा मुख्य सेविकांक आनी CDPO.
तो सकाळी तुम्ही अटेंड करचो पडटलें. हांव मुद्दम ऑपॉर्च्युनिटी घेता. ICAR ओल्ड गोवा हांगा तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीन डायरेक्ट तांकां प्रोग्राम दिल्लो आसा. हांगा आनी एक स्लोगन कॉम्पिटिशनूय घेवपाक मेळटलें. प्लस इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां पोषण अभियान, पोषण महा आनी सोशल वेलफेअर स्किम्स आसात तेजे बद्दल इन्फॉर्मेशन दिवपाचो इन्फॉर्मेटीव प्रोग्रामूय तुमी वेबिनाराचेर करपाक शकतात. प्लीज कॉन्टॅक्ट अवर WCD डिपार्टमेंट संजय फॉर ऑल डिटेल्स. कळ्ळें न्ही? तुमी कशें ऑर्गनायज करूं शकता, कशें कॉल करूं शकता आणि तुम्ही गुगल मीट कशी ऑर्गनायज करून तुमकां खंयच्यान लिंक मेळटलें हें सगळें तुमकां तो सांगतलो. दुसरें आमी मायक्रो न्युट्रियन्स आनी मॅक्रो न्युट्रियन्स एनिमिया इरेडिकेट करपा खातीर ताजेरूय आमी टॉक्स दवरतलीं. आनी एंटीनेटल केअर आसा तेजेय हेल्थ डिपार्टमेंटा थ्रू आमी टॉक दवरतलीं. आनी फोर्टिफायड चूर्ण फॉर एडोलसंट गर्ल्स डिस्ट्रिब्युशन फ्रॉम हेल्थ. सो तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून तुमी हें केन्ना ऑर्गनायज करपाचें तें पळोवचें पडटलें. हें सगळें सांगून हांव सगळ्यांक पोषण महा बरो करतो. आनी आज आमचें लॉन्चिंग ऑनरेबल मिनिस्टरांच्या हातान जाल्लें आसा, विश्वजीत राणे सरांच्या हातान जाल्लें आसा. हें आमी पुर्ती करून फुडें पूर्णतेक व्हरून आमी हातून बरो रिजल्ट दिवची आनी गोवा हो स्टेट खंयच फाटी ना हें दाखोवन दिवचें. हें सगळ्यां कडेन मागता आनी म्हजी 2 उतरां सकयता. थँक्यू. देव बरें करूं मॅडम. तुम्ही आता सगळ्यांना आव्हान केल्लें आसा की ऑनलायन पद्दतीन वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स जातली, अवेअरनेस जातली. हे तुमचे सगळें म्हणणें खरें ठरूं आनी अंगणवाडी वर्कर सकट मुख्य सेविका, CDPO किंवा जे आमचे बेनिफिशरीज आसात सगळ्यांनी ह्या ऑनलायन ह्या नव्या क्रांतीक स्वीकार करूं आनी त्या पद्दतीन प्रोग्राम सक्सेसफूल जावं अशें मागता. ह्या उपरांत महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय के सचिव हमारे बीच उपस्थित हैं श्री SK भंडारी जी IAS. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपस्थित सभी को संबोधित करें. श्री भंडारी जी. माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमान विश्वजीत राणे महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशिका महोदया, विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी, मैं आप सभी का अपने विभाग की तरफ से इस राष्ट्रीय पोषण उद्घाटन समारोह में स्वागत करता हूं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए मार्च 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन की शुभारंभ किया. इसका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष से कुपोषण को सन 1922 तक उन्मूलन करना था, यानी कि इरेडिकेशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंडिया. इस उद्देश्य से इससे संबंधित सारे विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया और उस प्लेटफॉर्म के कोऑर्डिनेशन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को सौंपी गई. उसी वर्ष यह भी निर्णय लिया गया कि हर वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा. और इस प्रकार भारत के सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह वर्ष 2019 में हमारे विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान उनके द्वारा किए गए बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया से पुरस्कार मिले. पुरस्कार पाने वालों में एक CDPO, एक मुख्य सेविका और एक आंगनबाड़ी वर्कर थे.
इस वर्ष 2020 में को केंद्रीय मंत्रालय ने मुख्य रूप से 2 कार्यक्रमों में फोकस किया। पहला है गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों यानी सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रंस की पहचान करना और साथ में उनकी ट्रैकिंग करते रहना। और दूसरा, अधिक से अधिक लोगों को किचन गार्डन्स, न्यूट्री गार्डन्स, टेरेस गार्डन्स को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका मुख्य उद्देश्य इन वाटिकाओं यानी गार्डन्स के माध्यम से पौष्टिक एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा और जो कुपोषित बच्चों को उपलब्ध कराए जाएंगे। उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे विभाग ने एक डिटेल्ड डेट वाइज और डे वाइज प्रोग्राम्स ऑलरेडी चॉक आउट कर लिया है और वो सारे संबंधितों को सर्कुलेट भी कर दिया गया है। हमारा विभाग गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों यानी सैम, सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रंस की पहचान करने के लिए शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ भी एक संयुक्त अभियान चलाएगा। इसके अलावा विभाग इस सारे राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल्स का भी पालन करेगा। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए विभाग फील्ड विजिट करेगा और साथ ही सोशल मीडिया, मास मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेगा। दूसरा, जहां तक अधिक से अधिक लोगों को किचन गार्डन्स, न्यूट्री गार्डन्स और टेरेस गार्डन्स के बारे में विकसित करने के बारे में प्रोत्साहित करने का प्रश्न है, हमारा फील्ड स्टाफ पंचायत और ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की मदद से इस कार्य को संभव करने की कोशिश करेगा और साथ ही इन्हीं सदस्यों की मदद से हमारा स्टाफ न्यूट्री गार्डन, किचन गार्डन और टेरेस गार्डन में लगाने वाली पौष्टिक सब्जियों और फलों के पौधों को वितरित भी करेगा। ये उपरोक्त 2 फोकस्ड प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के अलावा हमारा विभाग, हमारा फील्ड स्टाफ पर्टिकुलरली इस राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए संगोष्ठियां यानी बैठकों का भी आयोजन करेगा। साथ ही महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को स्वच्छता के महत्व, संतुलित पोषण और एनीमिया आदि से छुटकारा पाने वाले उपायों के बारे में भी जानकारियां देगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं को शिशुओं की देखभाल करने और परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आशा है इस वर्ष भी हमारा स्टाफ, खासकर फील्ड स्टाफ, राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित सभी कार्यक्रमों और कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से कार्यान्वित करेगा और इस बार फिर के लिए हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः एक बार पुरस्कार मिलेगा। मेरी आप सबको इस कार्य के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में मैं हमारे माननीय मंत्री जी का पूरे विभाग की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों, खासकर कोविड-19 से संबंधित कार्यों के कारण आजकल हो रही उनकी खास व्यस्तता के बावजूद अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस राष्ट्रीय पोषण माह के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद भंडारीजी. जसे सेक्रेटरी सरांनी सांगले त्या प्रमाणे आमचे मंत्री हे भुवनेश्वर विश्वजित राणे हे फक्त महिला आणि बाल उदरगत खात्याचेच मंत्री ना तर भलायकी खात्याचे मंत्री असा, स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाचे मंत्री असा आणि खास करून या काळात खूपच मोठी जबाबदारी त्यांच्या खाणार असा आणि या सगळ्याक खूप समर्थतायेन ते तोंड दित असतात. महिला आणि बालकल्याण खात्या खातीर सुद्धा खूप नवीन नवीन योजने त्यांच्या तकलेत सदांच येत रावतात जेणे करून त्यो समाजातल्या प्रत्येक बायले मेरेन पावच्यो आणि प्रत्येक बायल ही सबला ठरची, सशक्त ठरची. आणि ह्याच उद्देशान आयची ही मीटिंग आणि त्या मिटिंगेक खूप वेगवेगळ्यो अनाउन्समेंट्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे नवनवीन उपक्रम राबवपाचे संकल्प बी आम्ही घेतले. हांव सगळ्यांच्या वतीन भुवनेश्वरी विश्वजित बाब राणे हांच्या लागीं मागता की या समयार सगळ्यांक तांणी मार्गदर्शन करचें. श्री विश्वजित राणे सर. नमस्कार. आयज उपस्थित आमचे मदीं आमचे सेक्रेटरी वुमन एंड चाइल्डचे श्री भंडारीजी, आमचे डायरेक्टर दीपाली नायक, आमचे जॉइंट डायरेक्टर ICDS संगीता परब, पुर्ती जेणी सगळे गोष्टीक आमकां सहकार्य केले आमचे ई-लर्निंगच्या माध्यमांतल्यान फुडें लोकांक व्हरपाक, आमच्या उपस्थित ज्योती देसाय आणि सगळे आमचे CDPO आणि मुख्य सेविका. आणि तुम्ही मुद्दम आयज हो कार्यक्रम तुम्ही म्हणटले कोविडची संख्या इतले वाढूंक लागल्या त्याच प्रमाणे आमकां आमचें काम आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान आणि कित्याक हांव सदां म्हणटा की मुख्य सेविका आसूं काय CDPO आसूं तुमचे एक म्हत्वाचो एक वेगळ्या तरेचो रोल आसता. आमी कोविडाच्या हेज्यान स्पायक जाता तुम्ही पळयले आसतले की हांव ह्या तरेचो व्यक्ती आहा की कोविड वॉर्डान बी भितर सरून भायर सरपी मनीस, कित्याक जो पर्यंत म्हाका म्हाज्या दोळ्यांतल्यान कळना की लोकां खातीर कितें चल्लां आनी लोकांची सोय कशी चल्ल्या. आयज आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बी आमी कमिशन ह्या आठवड्यात करतले म्हणजे लोकांक त्रास कसलोच जावचो ना. आणि हे डिपार्टमेंट जे वुमन एंड चाइल्ड आनी महिला आनी बाल कल्याण खातें हेंचे पोशण माहाचो आमी कार्यक्रम हांगा आयोजीत करता. तुमकां सगळ्यांक ऑलरेडी डायरेक्टरान सांगलेलें आसा, सेक्रेटरीन सांगलेलें आसा की देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या माध्यमांतल्यान आनी आयज आमचे मदीं एक्चुअली आमचे मुख्यमंत्री त्यांच्या सहकार्यान आमी जायत्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केला. न्यूट्रिशन आनी तरेतरेच्या गोष्टीचेर भर दिवपाचो प्रयत्न. आनी हे पयलीं कन्सेप्ट आशिल्ले किचन गार्डनाचो कन्सेप्ट आशिल्लो. किचन गार्डनच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक मुख्य सेविका, प्रत्येक आमची महिला, प्रत्येक आमची CDPO तुम्ही बी तुमच्या लेवलाचेर माहिती घेवपाचो प्रयत्न तुम्ही करूंक जाय. आनी त्या महिलांक तुमचो जो कनेक्ट आसता लोकां कडेन आनी कोणाचोच कनेक्ट त्या तरेचो नासतलो. तुमचो जो कनेक्ट हा आमच्या ह्या राज्यान मुख्य सेविका, CDPO आनी अंगणवाडी टीचर जे आहा यांचे सगळ्यात चड आउटरीच म्हणटा ते तुमचो आउटरीच आहा. आनी तुमी तांकां एक वेगळे तरेन जे प्रधानमंत्रीन सांगलेलें आसता की वेगळे तरेचे न्यूट्रिशनल प्लांट्स आनी हे आमी रोवपाची गरज आहा आमच्या गार्डनांत. आनी न्यूट्रिशन हेजेर चड भर दिवपाची गरज आहा, कारण न्यूट्रिशनाचेर भर धरल्यार आमच्या गांवाची आमची भुरगीं जी आहा तांकां कसली डेफिशियन्सी जावं नये म्हणून सरकार आनी केंद्र सरकार बी तरेतरेंतल्यान आमी पावलां आमी घेता लोकांक फुडें व्हरपाक. आयज आमकां खबर आहा की सेक्रेटरी आमचे तांकां कोंकणी आतां कितले जाय आय एम टॉकिंग कोंकणी सो दॅट आय होप यू डोंट माइंड बट वॉट हॅपन्स आय जस्ट हॅव टू कनेक्ट. खूब दिसांनी मेळप जालें म्हणजे उलोवपाचें अशें दिसता तुमचे कडेन, नाल्यार आमी इतले व्हडले कार्यक्रम स्मृती इराणी पासून तरेतरे. आनी तुमकां खबर आहा तेन्ना त्या कार्यक्रमाक एक डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी म्हणून बी आयिल्लो जे आमचे प्रधानमंत्री कडेन एकदम क्लोजली काम करतात. आयज पब्लीक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे खूबसो रोल आहा पॉलिसी मेकिंग आनी तरेतरेच्या गोष्टीन. आयज पोषण माच्या माध्यमांतल्यान हे मेसेज तुम्ही लोकां कडेन व्हरपाची गरज आहा. आनी त्याच बरोबर डिजिटायझेशन ऑफ अंगणवाडीज आनी हे आयजच्या परिस्थितीन आमी CSRच्या माध्यमांतल्यान आमी 2-3 तालुका घेवपाचे ठरयल्ले आसात. आमी लोकांक विनंती करता की आमकां सहकार्य करा. डायरेक्टली आमकां तुमचे आयज कॉन्व्हिजिनियस म्हणून कंपनी आहा जे कॉन्व्हिजिनियस आनी आमचे सिमेन्स कंपनी आहा त्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. GE बी आमकां सहकार्य करता. आनी त्याच बरोबर पुर्तीन हे सगळे कॉम्बिनेशन एकत्र हाडपाचो आमकां सहकार्य केल्लो आसा. डिपार्टमेंटाक हेका कसो फायदो जातलो. आयज आमी रावल्या की अंगणवाडी आमचे बंद आहा, तरी बी म्हाज्या दृश्टिकोनान आमी ई-लर्निंगचेर चड भर दिवपाची गरज आहा. हांव कित्याक सांगता
आयज हांगा येवपाचे पयलीं हांव एक अमेरिकेक म्हाजो एक वळखीचो सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी एक वेगळ्या सिप्ला कंपनीचो एक वळखीचो मनीस आशिल्लो. आयज मॉडर्नाक म्हाका खबर नाशिल्लो तो सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट मॉडर्ना कंपनीन म्हणून जे खंय अमेरिकेक अशें दिसलें की अमेरिकेक कोविड वॅक्सीन पयलीं येतलें. आयज आमी जशें उलयता की ऑक्सफर्डान जे आमकां तुमी वाचले आसतले की ऑक्सफर्डाचे आमचे इंडियाचे कांय लोक इंजेक्शन तयार करपाक त्यांनी खूबसो प्रयत्न केल्लो आसा, ते फेल जाल्ले आसा सद्याचे आयजच्या दिसा आनी ते परत बंद केल्ले आसा. म्हणजे आमकां हे कोविड आनी हे मास्क घालून आमकां ह्याच तरेन आमी कशे फुडें वयतले. त्याच बरोबर कितेंय रूल जावं कांय दीस म्हाका तरी दिसता की कांय म्हयने आमी भुरग्यांक घरात दवरपाची गरज आसा. आमी भुरग्यांक कशें आमी मार्गदर्शन करूं शकता म्हणून आमी डिजिटायझेशन, ई लर्निंग, कॉन्व्हिजिनियस आनी हांव आयज आभार व्यक्त करता सिमेंस कंपनीचे, GE कंपनीचे, तरेतरेची कंपनी फुडें येता आमकां सहकार्य करपाक की गरीब भुरग्याक केन्ना आमी चिंतूंक बी ना तेका आमी एक टॅब आमी घरा कडेन दितले. आनी सद्या आमी काणकोण आसूं काय सत्तरी आसूं काय सांखळे आसूं काय खंयच्याय मतदारसंघ जे आमी घेवंक सोदता सद्या पायलट बेसिसचेर, ज्या माध्यमांतल्यान तुमचो सिलेबस अपलोड करून त्या भुरग्याक आमी शिकोवपाचो आमी प्रयत्न दिवं शकता. काय आमी पळयल्या, तुमी जर पळयल्या की झी लर्निंग म्हणून तुमी पळयले आसतले की त्यांची फ्रँचायझी ते आमचो अंगणवाडीचो कन्सेप्ट कसो आसूंक जाय तसोच आसूंक जाय आनी त्याच तरेन आमकां अंगणवाडी बांदूंक जाय. त्याच तरेन आमकां अंगणवाडी रेनोवेट करपाची गरज आसा. जे खंय सकाळी जर क्लास जाले पॅरलली आई जेन्ना येता तिका कावन्सिलिंग करपाची बी सोय त्याच अंगणवाडीन करपाची गरज आसा. आयज पोषण माच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे काम तुम्ही करता. सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां खबर आहा की सेल्फ हेल्प ग्रुप गांवागांवांनी खंयची सेल्फ हेल्प ग्रुप पोटेन्शियल सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा. आयज आमी NOC आमकां गावल्ली आसा की गाउन्स आनी इतर कांय गोष्टी आयज तुम्ही जे मास्क घालता हे सगळे मास्क आनी गाउन्स जे मेडिकलाक लागता भायरच्यान घेवपाचे ऐवजी आमी आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी हांकां जर एम्पावर केले, तांकां एक वेगळे तरेचो आमी मॉडेल दिले कशें शिवपाक, तुम्ही तांकां एनकरेज करपाची गरज आसा. तसले ग्रुप्स तुम्ही आयडेंटिफाय केल्यार म्हाका तरी दिसता की तांकां कोविड टायमान खूबसो उत्पन्न जातलो. कारण सांगता तुमकां, कारण आमचे महिला मंडळ, सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी गोंय राज्यान आमी स्वावलंबन स्कीम हाडली की तांकां आपल्या पांयार उबे रावपाक आमी तांकां संदी दिवपाक. गोवा एकमेव राज्य आसतलें जे खंय ह्या तरेचे आमी फंडिंग करता स्वावलंबन स्कीमच्या माध्यमांतल्यान. आयज सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जर तुम्ही योग्य तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रत्येक मुख्य सेविका आनी CDPO आयज बी काय नवे CDPO जाल्ले आसा, प्रमोशनां बी जाल्ले आसा, सिलेक्शन बी जाल्ले आसा आनी म्हणूनच तुमकां एक विनंती करूंक सोदता की तुम्ही ह्या तरेचो ह्या ऑपॉर्च्युनिटी कोविड असले म्हणून सगळे बंद आहा म्हणून समजून घेवन पयस राव नाकात. लोकां कडेन संपर्कान रावा. लोकांक आतांच सांगल्या प्रमाणे कोविडा बद्दल बी तुमकां एक वेगळे तरेचे ओरिएंटेशना खातीर हांव डॉक्टर्स आपोवन तुमकां वेगळे तरेचे ओरिएंटेशन आमी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, ज्या माध्यमांतल्यान तुम्ही मागीर लोकां कडेन तो मेसेज पावूंक शकता. हायजीन आसूं येत, मास्क घालूं येत. तुम्ही पळयतात आयज गणेश चतुर्थी जेन्ना जाली तुम्ही पळय आयज दुसऱ्या दिसाच म्हाका कळ्ळें की कितें तरी घडपाचें आहा. कारण हांवें पळयलें की लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटकीर मातशें बी कांयच कवर करूंक ना, मास्क घालूंक ना, तरेतरेच्यो गोष्टी जाता. पण लोकांनी प्रत्येकाचेर सेल्फ डिसिप्लीन हाडपाची गरज आहा. तुम्ही तुमच्या लेवलाचेर लोकांक मार्गदर्शन करपाची गरज आहा. म्हाज्या एकूच तुमकां सगळे मुख्य सेविकाक आनी CDPO विनंती की तुम्ही ह्या तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे पोटेन्शियल सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक तुम्ही आयडेंटिफाय करूंक जाय. बेगिना बेगीन आमी एक टार्गेट दवरया की 30 सप्टेंबर पर्यंत तुम्ही ह्या तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आयडेंटिफाय करतले. ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुप जे कितें पोटेन्शियल जे काम करपाक पळयता, आपल्या पांयार उबे रावपाक पळयता, तुम्ही तांकां फोर्स करूं शकना. ते आपुणूच फुडें येवंक जाय. तुम्ही तांकां संपर्क साधल्यार तांकां एक ग्रुप्स करात, ब्लॉक वायज, तालुका वायज, आनी ते आयडेंटिफाय करात. म्हणजे ह्या तरेचे काम जे काही सोर्सिंग आमी करूं शकता, जे काही गाउन्स, मास्क हे सगळे हे म्हाका दिसता फुडले वर्सभर आमकां लागतले. जीवनाचे एक वेगळे तरेचे एक जीवन फुडें व्हरपाक म्हणून आमी आमचो वेगळे आमचे राणीमानूच सगळे आनी आमचे लायफस्टायलूच बदललेले आसा. आमी केन्ना चिंतूंक ना की आमी अशें मास्क घालून बसतले, 1-1 मीटर प्रत्येका कडल्यान पयस बसतले आनी ही परिस्थिती आयज आमचेर आयल्या. आनी ह्या परिस्थिती मदीं आमी रावन ह्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान तुमचें एक कर्तव्य आहा की महिला सशक्तीकरण आनी महिला आपल्या पांयार कशी रावतली आनी ह्या कोविडान कशें इन्कम जनरेट करतले तेजेर भर दिवपाचें काम तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां करूंक जाय.
181 आम्ही हेल्पलाईन बी चालू केल्ले आसा. तुमकां खबर आहा की हे 181चे बी इन्फॉर्मेशन लोकांक दिवपाचे प्रयत्न तुम्ही करूंक जाय. 181 एकदम बरें काम करता, ते बी आमचे एक अचिवमेंट आसा आमच्या डिपार्टमेंटाचे. आणि ह्या कोविड टायमान बी जे कितें लोकांक त्रास जाता तुमकां आनी एक सांगता, तुमची एक वेगळे तरेची जबाबदारी आहा. आयज कोविडा खातीर लोकांक डिप्रेशन आनी तरेतरेचे गोश्टी येवंक लागल्यात. आयज ह्या तरेन तुमकां एक अनुभव एक सांगता. एक श्रीमंत मनीस आशिल्लो, म्हाजो वळखीचो शेजारी, मित्राचो शेजारी मुंबय. तेजे गाडी गराजान तेजे कडेन एक 3-4 व्हडल्यो गाडयो आशिल्ल्यो मर्सिडीज. तेणी ते कोविडाच्या टायमाक तेजे बिझनेस वयर सकयल जालें काय कितें जालें कोणाक खबर ना, तेणी 21व्या फ्लोरांतल्यान जीव दिलो. आनी अशे रोज इन्स्टन्सीस जावंक लागले सगळे कडेन देशभरान जगभरान. आनी हे इकॉनॉमीक जे एक्टिविटी जे स्लो जाले हे फक्त आमच्या देशान न्हू जगभरान जाल्ले. म्हणून आमी आमच्या लोकांची काळजी वेगळ्या तरेन घेवपाची गरज आसा. तांकां 181ची म्हायती दिवपाची गरज आसा. आनी 181च्या माध्यमांतल्यान आमकां आनी कावन्सिलर घेवन आनी कावन्सिलिंग करपाची आमकां गरज आसतली. प्लस जीन एकदम बरें आमकां काम केल्लें आसा. हांवें पयरूच डायरेक्टराक आनी ज्योतीक सांगलेलें आसा, हमने उनको बोला है कि ये ट्रेनिंग जो है जी का बेसिक लाइफ, इवन इफ इट इज इन यू कंटिन्यू इट फॉर ऑल द आंगनवाड़ीज, पेमेंट स्लोली हो जाएगा, देयर इज नो इश्यू, बट लेट्स कंप्लीट ड्यूरिंग कोविड इटसेल्फ दिस बेसिक लाइफ सपोर्ट जेच्या खातीर. कारण तुम्ही भुरग्यांचे कडेन संपर्क दवरतात, ल्हान भुरग्यांकडे तुमचो संपर्क आसता. आनी ह्याच तरेन आमकां अंगणवाडी टिचराक त्या तरेची ट्रेनिंग दिवपाची गरज आहे. हे ट्रेनिंग एकदां जावन वचून दी, मागीर आमी कितें करूंक जाय ते नवे नवे गोश्टी फुडें व्हरतले. हांव चड वेळ न घेता परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. तुम्ही केन्ना ना म्हणना, तुम्ही केन्नाय कार्यावळ असल्यार आमची आंगनवाड़ी एक कभी भी हमारा प्रोग्राम जब होता है, all our आंगनवाड़ी मुख्य सेविका CDPOs, they are always present, whether there is COVID or no COVID, it doesn't matter to them, but also we need to see that they are trained in a different manner. and आमकां सगळ्यांक जाय की तुमकां त्या तरेची म्हायती आयजच्या जगान कितें चल्लां. आनी म्हाका दिसता एक क्वार्टरली काय एक इंटरॅक्शन विथ दिस एट दिस लेवल करपाची गरज आहा. म्हणजे तुमकां बी कळटलें डॉक्टरांच्या माध्यमांतल्यान ट्रेनिंग, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग, वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर ट्रेनिंग, आनी जायतो लोक सहकार्य करपाक आमकां तयार आहा. सरकार कितपत सहकार्य करतलेच, पूण त्याच बरोबर आयज म्हाका खुशी जाता की हे सगळे पोषण माचे अभियान आनी नरेंद्र मोदीजीन जे कितें आमकां सांगलां ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. न्यूट्रिशनाचेर चड भर दिवंक जाय, ऑर्गेनिक फार्मिंगाचेर चड भर दिवंक जाय. हेजो अर्थ कितें आहा की तुमी बऱ्यापैकी पोषण मा म्हणजे आयज मेसेज आनी इतलोच आहा की प्रत्येकाने आपल्या गांवान आमी एक किचन गार्डन आनी इतर काही गोष्टी जर केले, ते झाडां लायली, तरेतरेचे लावू शकता. आयज तुम्ही म्हाका सांगा, म्हाज्यासारको मनीस हांव सगळे आयकून समजून घेवन अमेरिकेचे डॉक्टरच्या पदापासून सगळीकडे आमी उलयतात, पूण लास्टाक कितें करता आमी काडो म्हणटा ते घेतात न्ही ती घरान. हांगा कोणूच नासतलो रुमान जे कोण काडो घेना. आयज दीपाली विचारल्यार आसतले, तिचे कडेन आसतले 3-4 वेगवेगळे तरेचे काडो. मैं इनको बोल रहा हूँ कि हल्दी और ये सब हमारे गांव की थेरेपी जो होती है, जो एंशियंट थेरेपी, इधर कोई रूम में नहीं रहेगा जो लेता नहीं. मैंने सिर्फ बोला कि दीपाली के पास 4 तरह के होंगे, हमारे पास 1 तरह के रेसिपी होंगे. मेन म्हणजे हे सगळे काढा ज्या कित्याक दीपालीन जे काम केला ते तरी बी ती बऱ्यापैकी सुरक्षित हा आणि प्रॉब्लेम काय ना. म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता. आई एम नॉट जोकिंग, हांव बेश्टे फकाणा तांकां खबर ना तुवें काम ये कोविड सेंटर में थी और अभी भी हमारे बीच में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो तंदुरुस्त है, उसका भी रेसिपी लेना पड़ेगा, काढ़ा का क्या रेसिपी है. और मेन म्हणजे कितें आमी रातचे न्हिदपाचे पयलीं म्हाजे वडील इतल्या वर्सां राज्य करून तरी माझी आवय तिका 1 कप काढ आता म्हणजे आपण घेना म्हणून दे, आपल्याक ते काय पटना बी म्हणून काढो बिडो आपण घेना, पण घेता. कारण कित्याक हे सगळे गोष्टी म्हणजे एन्शियंटली आमकां कितें जाय जे आमी पयलीं आमी घेताले. आयज केन्ना केन्ना ह्यो हळदीचे दूध म्हणून थंडी जाल्यार घेना आमी, आयज बी घेता न्ही, मेडिसिना बरोबर ते बी घेता. आयज नवे आयले ते तरेतरेचे हळदीचे ते ऑयल येता, ते पाण्यान घालून पिवपाचे असता. पण तरेतरेचे लोक आयज प्रयोग करता आनी काय वायट न्हू, कारण हे सगळे गोष्टी म्हायती आमी अंगणवाडीच्या माध्यमांतल्यान, मुख्य सेविकाच्या माध्यमांतल्यान, CDPOच्या माध्यमांतल्यान, टिचरीच्या माध्यमांतल्यान गांवांत पसरपाची गरज आहा. जे कितें प्रॅक्टिकली आयज आमकां
सेफ दवरूंक शकता, आमची इम्युनिटीचे दृश्टिकोनान आमी हें करूंक शकता. आनी थोडो बहुत कोविडाची जी म्हायती जी आहा ती केन्ना लोकांनी वचूंक जाय. म्हाका दिसता की तुमचो व्हडलो रोल आसता. हांव म्हणना, म्हाका खबर आहा की आयज भायर वचप सगळीकडे आउटरीच प्रोग्राम सगळीकडे आमी करूंक शकना, पूण जितके करूंक शकता फोनाच्या माध्यमांतल्यान जे तुमी करूंक शकता. तुमचे कडेन डेटाबेस ऑलरेडी आहा. प्लस आमी कितें केलां की जेलाक आमी रोपीन करपाचो आमी प्रयत्न केला. आनी जे कितें मेसेजीस आमी धाडूंक सोदता ते आमी जेलाचो वापर करून वेगवेगळे गोष्टी जे आमचे स्किम्स बेनिफिशरीज आहात, आयज वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटांतल्यान आमी न्यूज लेटर हाडलेलो आसा. हे सगळे आमी करूंक जाय. इतलीच म्हाजी तुमकां विनंती. आयजच्या दिसा प्रधानमंत्रींचे सांगला, आयज आमचे मुख्यमंत्री ना पूण तेंचे प्रयत्न असताच. आनी त्याच बरोबर आयज कॉन्व्हिजिनियस तेंचे प्रेझेंटेशन जातले. आयज कॉन्व्हिजिनियस आनी आमचे डिपार्टमेंट आनी सिमन हेजो आमकां खुबसो फायदो जातलो. आनी कांय कंपनी फुडें येवंक लागल्या आमकां सहकार्य करपाक. आनी हे कोणा खातीर? लास्टाक आमचो गांवचो जो गरीब भुरगो आसता ताका त्या तरेचे ई लर्निंगाची जर एक फेसिलिटी गावली, म्हाका दिसता हेजे पेक्षा आनी आशिर्वाद देव आनी कोणाक दिवंक शकना. त्या तरेचे आशिर्वाद आमचे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे एम्प्लॉई गावतले. आनी आमचे डिपार्टमेंट तुमकां खबर आहा, जेन्नाचे हांव मंत्री जाला, म्हाका हे डिपार्टमेंट फक्त स्कीमचे डिपार्टमेंट न्हू, पूण एक वेगळे दृश्टिकोनान एक वेगळे तरेचे एक्सपोजर आमच्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आमी सदां केल्ले आसा. आनी आयज हे सगळे गोष्टी आमी करता. आयज नवीन जॉयंट डायरेक्टर आसा, आमचे सेक्रेटरी मिस्टर भंडारी जे आहा तांकां आनी म्हाजो तितको ह्या दिसांनी हे जावना, कारण फेब्रुवारीच्यान जे आमी कामाक लागल्या. सकाळी संक जो उठता हांव रातचे 11:30 पर्यंत कोणाचोय फोन येत असता की आपल्याक पलंग जाय, आपलो वडील वारलो, कोणाची बॉडी दिवंक जाय, कोणाक रक्त जाय, कोणाक प्लाझ्मा जाय, कोणाक बेड ना, प्रायव्हेट हॉस्पिटलान आमकां बेड दियात. आनी ही परिस्थिती टिका म्हणटा ते करपाक एकदम सोंपें, पण आमी जे करता गोंय राज्यान, आमी जे करता सरकार म्हणून करता, म्हाका दिसना हांवें पळयलें तुमी मुद्दम म्हायती काडा. केरला आनी रेमडेसिवीर बी हे सगळे म्हारग मेडिसिनचे टॉक्सिझिमॅब हे सगळे जे 40,000 आमी कांयच हे दवरिना. आमचे हेल्थ वर्कराक आसूं आनी कोणाक डॉक्टराक आसूं सगळे आमी मदत करता जे कितें मदत करूंक जाय. आनी आयज बी आमी सावथ गोवा खातीर हॉस्पिटल म्हाका दिसता ह्या विकान चालू जातली, ज्या माध्यमांतल्यान आनी कोविडा खातीर आमचे सगळे डॉक्टराक आमी कामाक लायला आनी ते बाबडे काम करीत आहा. आनी अशें ना की कोण आयलो, कोणाचो वडील आतां 80 वर्साचो जालो, ताका दिसता की आपूण ताका वाचूंक जाय आनी सरकारान तेन्ना जर बेड दिवंक पावलो ना म्हणजे मागीर ताका राग येता. आनी साहजीक गोश्ट म्हणून आमी कित्याक धडपडटा हे सगळ्या गोश्टी खातीर. आमकां खबर आहा की कितले त्रास जाता. मुंबयच्यान सगळे कॉन्ट्रॅक्टर सगळे भायले असतात, खुबशे गोश्टी जे आमकां लागता हॉस्पिटलान, पण तरी बी आमी ह्या लेवलाचेर हांव सगळ्याक आभार व्यक्त करता की तुमी सगळे आयल्या. आनी आतां दिसता म्हाका प्रेझेंटेशन जातलें कॉन्व्हिजिनियस जे पुर्तीन ऑर्गनायज केलें कोविडाच्या टायमाक. तिणें आमकां खूब सहकार्य केल्लें आसा. त्याच बरोबर आमची डायरेक्टर जे कोविड सेंटरान स्वता तिका नाकाशेवड जाला सद्या, तिका हॅप्पी आयज ह्या एनवायरमेंटान तिका ते कोविड सेंटराची ड्युटी नाकाशेवड जाल्ली. आनी आमची ज्योती देसाय, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ज्योती देसाय कोण ती, आनी तिजे काय इंट्रोडक्शन दिवपाची काय गरज ना. ह्या डिपार्टमेंटान वन स्टॉप शॉप म्हणटा हांव तिका सदां, कित्याक तिजे सहकार्य खुबशे गोश्टी नासता. आनी मेन म्हणजे तुमी सगळे जे ह्या डिपार्टमेंटाचे एक फेस आहा. आनी म्हणून हांवें ठरयल्लें की आयज आमी मुद्दम मुख्य सेविका आनी CDPO आपयल्ले, कारण तुमी फुडें वचून CDPOच जातले आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. आनी आयज परत एकदा हांव सिमेन्स आनी कंपनीन आमकां खूब सहकार्य केला हे ई लर्निंगा खातीर. कॉन्व्हिजिनियस कंपनी हैदराबाद कडेन आमी टायअप केल्ले आसा पुर्तीच्या माध्यमांतल्यान. आनी मेन म्हणजे कित्याक हे भायल्या भायर CSR एक्टिविटीचे थ्रू जाला आनी हे CSR हे लास्टाक गोंयच्या लोकांक आमकां फायदो जातलो. आनी एक करून पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करून हो स्कोप वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मागीर आमी सरकारी लेवलाचेर आमी कामां करूं शकता. आनी हे तुमचे सगळ्यांचे एक सहकार्य लागतलें. तुमी सगळ्यांनी हेजेर लक्ष दवरचें कशें आमी पावलां घेवन फुडें वचूंक जाय. आनी हे डिपार्टमेंटान प्रत्येक मनीस जो काम करता ताका एक वेगळ्या तरेचो अभिमान आसूंक जाय, म्हणून त्या तरेचें काम आमचें चल्लां डिपार्टमेंटान. महिला आनी बाल ह्या तरेची इनिशिएटीव घेता, ह्या तरेची गोश्टी करता
कोविड असताना बी आम्ही लोकांकडे पावयता. आम्ही वेगवेगळे इन्फॉर्मेशनच न्हू, लोकांक कशी इन्कम जनरेट आम्ही करू शकता एट द ग्रास रूट आणि महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपच्या लेवलाचेर आम्ही काम करता. आणि म्हणूनच हे आम्ही लोकांक दाखवून दिवंक जाय. इकॉनॉमी हे रिवायव करूंक जाय जाल्यार आमी ग्रासरूटच्यान काम करपाची गरज आसा. आयज तुम्ही सगळ्या बसल्या रुमान, तुमकां खबर आसतली की कितल्या लोकांची नोकऱ्यो वयता. आयज आमी जशी चर्चा करता लोकांक कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट करता कारण लोकांकडे कन्झम्पशन कमी जाला. एक चॅलेंज म्हणून घेवन वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान ऍक्टिव्हिटीज करपाची गरज आहे, ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक आपल्या पायार उबे रावपाक आमी ताकद दिवंक जाय. आनी महिला सशक्तीकरण म्हणटा ते खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता तुम्ही सगळे जे महिला हांगा बसल्यात ते तुम्ही करू शकतले. आयज परत एकदा तुमकां आभार व्यक्त करता आनी म्हाका खूब खुशी जाता की आयज हे डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी कॉन्व्हिजिनियस आनी सिमन्स हांचे आमकां सहकार्य केला आणि त्याच बरोबर जेणी आमकां खुबशे ट्रेनिंगा खातीर हेल्प केल्ले आसा तांचो आभार व्यक्त करता. आणि ह्याच तरेन तुम्ही पावलां घेवन फुडें वयचे. म्हाजो एक उद्देश आसतलो की ह्या कोविड टायमार कित्याक जे म्हाका दिसता जगभर जे लोक चर्चा करता केन्ना केन्ना आमकां होप दिसता की कितें तरी इंजेक्शन येतलें, मागीर फाटीं कोण जेन्ना सरता मागीर होप आहा तेजे मागीर विचार करचो पडटा की कशें आमी पावलां घेतले. पूण डिसहार्टन जावंक जायना, आमी आमचें काम करत रावया. आणि कितेंय आसलें कोविड आसूं दी आनी कितें आसूं दी लायफस्टायल चेंज जाले तरी बी त्या लायफस्टायल चेंजच्या माध्यमांतल्यान आमी कशें आमी लोकांक वयर काडूं शकता हेजेर आमचो तुमचो सगळ्यांचो भर आसूंक जाय. इतलेंच सांगून आयज ह्या दिसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी त्यांचे जे स्वप्न आशिल्लें की पोषण मा आणि न्यूट्रिशन लोकांकडे पावोंक जाय ग्रास रूट लेवलाचेर, हेंच्या माध्यमांतल्यान हेंचे विचार लोकांकडे पावोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आणि तुम्ही तुमच्या लेवलार जाय त्यो आमचे स्कीम जाय ते आमी तुमकां मेसेजी दिता ते मॉडिफाय करून लोकांकडे पावोवपाक काय हरकत ना. इतलेंच सांगून म्हजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. चड देव बरें करूं. भुवनेश विश्वजीत बागराणे, तुमच्या उलोवपांतल्यान म्हणा किंवा तुमच्या कार्यातल्यान सदांच गोंया बद्दल आनी गोंयकारां बद्दल तुमकां आशिल्ली तळमळ, कितल्याय अडचणींतल्यान तांचेर मात करून फुडें वचपाची तुमची जिद्द आनी गोंया खातीर तुमी पळयत आशिल्ली सपनां हांचो थाव सदांच आमकां लागता. चड आनी चड देव बरें करूं. आनी तुमच्या प्रत्येक नवीन कल्पनेक आमी तुमच्या बरोबर आसात हे सगळ्यांच्या वतीन सांगन दिसता. चड आनी चड देव बरें करूं. ताचे फुडें सरान म्हणिल्लें त्या प्रमाण श्रीमती प्रियांका प्रेमकुमार, कन्व्हिजिनियस ई लर्निंग सोल्युशन्स ही तुमकां प्रेझेंटेशन ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ई लर्निंग अँड इट्स बेनिफिट ह्या विशयाचेर प्रेझेंटेशन दितले. श्रीमती प्रियांका. हां स्क्रीनचेर दिसता आमी अंगणवाडी डिजिटायज करपाक हे पावल फुडें काडलां. श्री नरेंद्र मोदीचो जो फुडार आसा डिजिटल इंडिया ह्या मतीन आमी फुडें हे पावल काडलां आनी श्री विश्वजीत राणे सरान आमकां खूब आदार दिलो आसा ह्या बद्दल. सो ह्या प्रेझेंटेशनान आमी 4 बाजू करतले. इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्ह, ट्रान्सफॉर्मेशन आनी ल्हानसो प्रोडक्ट डेमो. एका भुरग्याच्या लायफान आंगणवाडीन 2 एस्पेक्ट आसा. कवर केल्लो आसा आनी ग्रुमींग जितून एड्युकेशन which will be covered by digitization of the Anganwadis. So what is a digital Anganwadi?
So basically आम्ही सगळ्या अंगणवाड्यांक एक स्मार्ट टीव्ही आणि कायशे टॅब्स प्रोवाइड करतले which will have everything preloaded on it, and that's how we go about. Next to the objective, so the basic thing here is LSRW, listening, speaking, writing and reading. So out of it can be done through books. We can not listen through a book, so that is where this digital helps us, wherein we will be having a lot of online digital stories, rhymes, things that children could listen to and follow and also pick up in the long run. Going ahead to the transformation. So on the left is a typical Anganwadi where children would use a slate party and where teachers would use charts to teach them a concept and on the right we have a digital slate which I will show you all a little later, and the teacher can use this digital slate as learning aid for every concept that they want to put forward to the child. So basically this CG slate, a digital slate, is a learning companion for kids. As you can see, they have rhymes, they have interactive stories, they have short quizzes which they can follow. And it is a reliable aid for teachers is because the teachers wouldn't have to go searching for resources to gather all sorts of learning aids to teach them concepts. They have everything on the tab. This is a picture of the different chapters that are in one of the modules. Also, the teacher can view the child's reports. Every child's report is shown on the tab, and they do not really have to conduct tests to know the performance of the child. So now I'll show you a short demo. So this is what our platform Hello. Yeah. Hello everyone. So my name is Viprav. I am from College Genius. So Priyanka has elaborated you how a digital Anganwadi will be made. Kaisa wo design hoga. There will be a TV. There will be some tablet. So let's talk about what the solution would be. So this is a basic UI for the solution. जिसमें आप you can see यहाँ पे बच्चों के profiles होंगे. हर बच्चे का अपना profile होगा. So we have taken the liberty to make one profile for Aditi from Mr. Anand's office. So Aditi is one child for level 1. Similarly, we have multiple profiles. सब उनका बच्चों का अपना फोटो रहता है. So not all the kids are easily able to read. तो वहाँ पे वो अपना फोटो देख के they can take, okay, this is my profile. I can open it up. So Aditi will open her profile. They'll have a unique pin. Every student, I'll go on 1, 2, 3, 4 for now. तो यहाँ पे उनके पढ़ने के लिए कुछ चीजें रहता है. So there are some rhymes, there are some basic practice things. So if we talk about rhymes, so rhymes can always be broadcasted on the होगा. So they can go for some very basic rhymes like Johnny Johnny Yes Papa and all. I'll just show it. So there are rhymes preloaded. So all the rhymes will also come with subtitles ताकि बच्चे कोशिश करें बोलने की. So there will be multiple rhymes and stories like this. I'll not take much time in this. So there will be multiple modules जहाँ पे बच्चे
राइम्स एंड स्टोरीज बोल के पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, so the LSRW practice can be evolved. Moving on about the content, so if we go for mathematics, so basic topics that are to be covered for a level 1 child would be there. They are divided in a gamified way. As you can see, छोटे-छोटे से modules होंगे, and all of these modules are in English as well as in Konkani. So as you can see, so identifying shapes. So you can see this identifying shapes. The same book is here in Konkani. So a student can access both as well as the teacher can access both. They can open any of the modules. So these modules are just to express a concept but via story, because बच्चों को story पसंद आता है, उनको book पसंद नहीं आता, उनको story पसंद आता है. So we had to introduce shapes, but to introduce shapes हमने एक story बना दिया for a grocery store. So the story यहाँ पर भी speaker icon है, पढ़ सकते हैं, or else they can listen. They can always listen कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है. Ria with her mom. Ria and her mom are going to the supermarket. So this is a normal story for a child. कि अच्छा कोई जा रहा है. This is a real time scenario for a child. They'll go on next. Guess the shape. Now. I want to buy a music CD, Mom. I will buy you a CD if you tell me its shape. तो इस तरह से हर कॉन्सेप्ट में स्टोरी से सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे को अच्छा लगे. So now circle is introduced. ऐसे आगे जाएंगे तो सर्कल के बारे में बात होगी. सर्कल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. गोइंग फॉरवर्ड सारे के सारे शेप्स तरह से बताए जाएंगे. एंड जस्ट skipping it. रेक्टेंगल इंट्रोड्यूस हो गया. थिंग्स आर इंट्रोड्यूस्ड. एंड एट द एंड बच्चे ने कुछ सीखा है. तो नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर द किड्स एज वेल. कि आइडेंटिफाई क्या है, व्हाट इज द रेक्टेंगल. तो वो आइडेंटिफाई करेंगे. नो दिस इज रॉन्ग, नो दिस इज राइट. सो इंटरेक्टिविटी प्लस एक बुक प्लस एक लर्निंग, दैट इज व्हाट वी want to do for the kids, जहाँ पे उनको सब कुछ एक साथ प्रैक्टिस करने को मिले and they have that ownership कि अच्छा मैं इसको पढ़ रहा हूँ. यहाँ पर एक स्लेट, बिकॉज हमारे सोल्यूशन का नाम स्लेट है, तो आप हम कॉर्नर में देखेंगे एक पेंसिल आइकन है जहाँ पर एक स्लेट भी आता है जहाँ पर बच्चों को बोल सकते हैं ड्रॉ करके बताओ. दे कैन इवन ड्रॉ. ओके दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके तो ये सब चीजें एक बच्चे के लिए हेल्प करने में आसान होंगी. यू कैन आस्क द किड्स कि ऐसा करके दिखाओ. दैट इज हाउ दे यूज इट. Going back, so this is the learning part which is divided into levels. आप लोगों के पास 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे होते हैं, उसी तरीके से हमने लेवल्स बनाए हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. आप अपने बच्चों को लेवल्स में डिफाइन कर सकते हैं. हर लेवल में अलग तरह का कंटेंट होगा, वो सेम नहीं होगा. जितना या अच्छा ओके सो आई जस्ट प्ले. सो अभी जो बुक मैंने इंग्लिश में चलाया था, आई प्ले द सेम बुक इन कोंकणी एज वेल. सो दिस इज द बुक इन इंग्लिश. इसी का दिस इज द कोंकणी वर्जन व्हिच इज जस्ट अ कन्वर्टेड वन. सब कुछ सेम रहेगा, बस जो टेक्स्ट है और जो ऑडियो है दैट हैज बीन शिफ्टेड टू कोंकणी. So now the same book is in Konkani. You can click on the speaker icon. आकार वर्खात. And you will click on start. रिया त्याच्या आवड वांगडा. रिया आणि त्याची आवड सुपर मार्केटान वता. The same book can be played in Konkani. तो इसमें आगे जाएंगे. The same story is there. हाँ, आकार वर्खात. मम्मी म्हाका गीताची सीडी विकती घेवपाक जाय. जर तुवें म्हाका ताचो आकार सांगलो जाल्यार हांव तुका एक सीडी घेतले. ही सीडी गोलाकार आकारान आसून ती ओ ह्या अक्षरासारखी दिसता. होय, हे एक वर्तुळ आसा. They can listen to it again and again. They can click on the speaker icon to listen it again. ही सीडी गोलाकार आकारान आसून ती ओ ह्या अक्षरासारखी दिसता. संकल्पना. एक वर्तुळ गोल आसा. एका वर्तुळाचो एक केंद्रबिंदू आसता. एका वर्तुळाची एक त्रिज्या आसता.
this is how learning will happen. And going back, these are the profiles for the kids. Also explain रिपोर्ट देख सकते हैं कैसे होता है. So यहाँ पर एक कॉर्नर है, you can see यहाँ पे टीचर प्रोफाइल है. Teacher can click on it. Teacher will also have a password. They can see कि अदिति कैसा कर रही है. So I have to see how Aditi is learning. So I click on Aditi. I'll open the report. So it will show me कि अदिति ने कितना टाइम स्पेंड किया है on which thing. Mathematics में she had spent 23 minutes. उसको I can divide it down कि उसने किसमें किया है. I'll use the filter. मैं सेट करूँगा मैथ्स एंड सी कि उसने क्या किया है. तो अदिति हैज जस्ट स्पेंड टाइम ऑन बेसिक शेप्स. उसमें भी व्हाट शी हैज डन, आई कैन गो ऑन द टाइम रिपोर्ट्स, आई कैन सी शी हैज स्पेंट 24 मिनट्स इन बुक्स एंड 1 मिनट इन गेम्स. सो देयर आर सम गेम्स एज वेल व्हिच आर एजुकेशनल गेम्स दैट वी कैन प्ले. सो ऐसे आप देख पाएंगे कौन सा बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. तो ये जो पूरा रिपोर्ट है ये आप अपने ये जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, उनको भेज सकते हैं. इससे पूरा आपके आंगनवाड़ी के सारे बच्चों का रिपोर्ट एक जगह पे क्यूमुलेट होके आ जाता है, जो कि आप दिखा सकते हैं कि हाउ अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग इन द आंगनवाड़ी. सो दैट इज द आइडिया कि हर बच्चे को अपना खुद का प्रोफाइल मिले, हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ाई करे और टीचर भी देख सके और पेरेंट्स भी देख सके कि बच्चा इस समय कहाँ क्या सीख रहा है और उसने कितना सीखा है. दैट्स द आइडिया फॉर द होल इम्प्लीमेंटेशन, जो कि राणे सर के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे सारे आंगनवाड़ी में करना चाहते हैं. एंड दैट इज इन ऑल हाउ डिजिटल आंगनवाड़ी वुड लुक लाइक. थैंक यू. एंड एट द लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन वन थिंग. So as Rane sir said, the first pilot will be done in the Anganwadi with the support of Siemens Limited, and Pandit will be doing the digital Anganwadi concept. Also, just one small request, ask them, take their feedback once we leave, because they ask them frankly on the pronunciation. So the pronunciation has to be a little bit modified. So before you go ahead, is it already done or? So these updates can be done on the ground Okay. as well. So whenever we'll have some feedback. Yeah, And those are very important, because we need to have a base kind of in between, because if you go from north to south, the pronunciation changes. Yeah. If she's here, if you go to Salsit, the pronunciation changes. So I'm not saying that you be very district specific, but we need to have it exactly like. So I think they should. It's pretty okay, but just take their feedback so that Sure. you can update it whenever you update it. Sure, sir. Thank you so much. Sure. Thank you. Thank you. तुम्ही चालूच होता तुमचा प्रोग्राम. बरं, thank you.